dostlar, kanalıma hoş gelipsizler. Bugün жаңы сабak sizler için salfetkanın bir türün tokağını öğrenemiz. Onun için sizlerge tor iğne gerek, jip gerek. Tokuğandan kalgan jip bolsa boluveret. Ошол salfetkаны baştaylı. Onun için birinci petля alabыз. Altı petля alabыз. Ава ilmegin 1 2 3 4 5 6 altını birinci ilmek menen biriktiremiz. Birinci ilmek menen biriktiremiz. Oşanda mında şakekçe payda bolot. Эми 3 ава ilmegini alabız. Özü bu salfetkаны polustolbikten men tokusak da bolot. Бирок men stolbik sadim накиден токуйн деп чечтим. Накид алып bir stolbik alabız. Ошо менен баштайбыз. 20 tokuyuz. Жыйырма tokuduk. Аны birinci petля менен жармаштырып алдык. Ондай şakekçe payda boldu. Эми şakekçенин üstüne 1 2 3 ава topçusunu alabız. Kayra ele har bir stolbiktin üstüne har bir ilmektin üstüne dagı tokup çıkabız. Onday payda oldu. İkinci katar. Üçüncü katarı baştayız. Üçüncü katarda 1 2 3 tokup aldık. Эми dagı ele bayık ele stolbik sadin nakidен bulabız dagı. Ortasına bir воздушный петля кылып кетебиз. Ава ilmegin koşup ketебиz. Bul katarыбызды бүттүк. Keyinki katarga dagı gittik. Anda воздушный петля албай эле katar tokup keteriz. 2 3 har bir petlянын üstüne tokuyuz anda.
Моундай салфеткабыз чоңоюп кете берет. Ошо айлана менен токуп өзүбүздүн размерге чейин келебиз дагы. Андан кийин чекесин үйрөтөбүз. Чекесин карайбыз. Катарды бүтүрдүк. Эми моундай неме пайда болду. Салфетка пайда болду. Азыр чекесин жабабыз. Чекесин жабыш үчүн 2 воздушный петля, 3 1 2 3 воздушный петля. Бияка 1 2 мен калтырабыз. 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 üçüncüye takayız. Ошо менен бул катарды бүтүрөбүз. Ошондо бул салфеткабыз бүтөт. Салфеткабыз бүттү. Муну ар кандай нерселерге иштетсеңиздер болот. Мисалы үчүн чайнек коюп койсоңуздар да болот. Дагы каналдан жолукканча саламатта болуңуздар.